रुकिए ना जरी सुता ଆପଣ गुड मॉर्निंग साଙ୍ଗमाने आज चलो स्वागत आज मु सकाल सकाल जाउची कोडे दाफण सुता धरिकी चलली गोटे अखा मोर रही जाइए सिलाई करा जो धान अखा गुंडी गोटा बाहर था मशीन देखला पर गुंडी गोटार धान बाहर था से गोटे बस्ता हो धान तक अखारे पशि जाइए सिलाई सिलाई सैले बेपारी आसवे चलो सेटा सिलाई करदे ये देख हाँ ये सकाल सकाल आम चाह खिया चलती भात बसी मौसम बहुत बढ़िया सेपट सब कुहुड़ी आम द्वार कुहुड़ी छाड़ी जाइए आम द्वार कुहुड़ी नहीं कारण चुली फुली जलुची तो कुहुड़ी होनी चलो सिलाई करदा चलो ये अखाटा अच्छी सिलाई करने सब पैकिंग मूषा चढ़ी खाऊँ बोधे हाँ तो मूषा चढ़ी खाइलनी ऊपर कणा कर सारे अखा धान सिलाई सरीगला ए चल बेपारी पाखु जा बेपारी कहीदे आसे कि धान आमर बिक्री हे बोली कहीदे से केत आसो नब तापर जहाँ व्यवस्था करा नेक्स्ट
ବଡ଼ ଟେନସନ୍ କାମ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରିବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆଇଲା। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍। ନୂଆ ବର୍ଷ ଛୁଟିରେ କାମକୁ ଗଲିନି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ୟାର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରାଯିବ। ହଉ ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବେପାରୀ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କାରଣ ବେପାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନି। ବେପାରୀ ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଆସିବି, ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ନେଇକି ଯିବେ ଘରୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଆମର କାମ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର ଭଜା ଭଜି ସକାଳୁ। ଏଇଠି ଶାଗ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଶାଗ, ମାନେ କେଉଁ ଶାଗ? ପିତା ଶାଗ। ପିତାର ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଭୁଲ ବାଟିକି ପିଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ପିତା ସାମାନ୍ୟ ପିତା, କିଛି ନୁହେଁ ପିତା ମୋ ଆଗରେ। ପିତା ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ପିତା ଶାଗ ଭାଜିକି ଦେଇକି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ପଳେଇବା। ହଉ ଚାଲ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ? ତାଠୁ ବିଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯିବା। ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସାର ମୋ କଥା ଶୁଣ, କ'ଣ କରିବାକୁ?